Good morning. Selamat pagi. It's wonderful to be back with you. Aduh, senang sekali bisa kembali bersama saudara lagi. I recognize some of these young faces. Wah, saya kenalin nih muka-muka Getting yang masih younger muda. all the time, Pastor. Makin Yeah? muda aja nih, Pastor Kong. It's good to see you this morning. Senang bertemu dengan saudara-saudara sekalian. And I believe God has a message for you. Saya percaya Tuhan memiliki pesan untuk And I'm saudara-saudara. so pleased that next Sunday, I think you have my friend Susan Hoover Minggu speaking. depan, Susan Hoover akan Yeah. bicara di sini. So we're doing a project with Susan Hoover in Medan. Saya ada proyek dengan Susan Hoover di And Medan. I'm very excited to be part of that. Saya senang sekali bisa menjadi bagian daripada itu. Let us pray. Mari kita berdoa. You are not here by accident this morning. Saudara tidak berada di sini karena sebuah kecelakaan, There's a plan and an intention in the heart of God tapi ada rencana di hati Tuhan bagi for saudara. you to have a God encounter, Supaya saudara bisa bertemu muka dengan to be Tuhan. touched, Untuk disentuh, renewed, diperbaharui, secured, menjadi aman, and transformed dan ditransformasikan by the mercy of God. dengan belas kasihan dari Tuhan. And in prayer right now, Dan dalam doa saat ini, I want to encourage you, saya mau menguatkan saudara. open your heart Bukalah hati saudara and receive the mercy of the Father dan terimalah belas kasihan Tuhan. in Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Every person in this room has something in common. Setiap orang daripada tempat ini memiliki suatu kebutuhan yang sama. Everyone Semua needs God's mercy. memerlukan mercy dari Tuhan, belas kasihan Tuhan. And if you don't think you need God's mercy, Kalau saudara pikir saudara nggak perlu, let me tell you, you really need God's nah mercy. saya kasih tahu, sebenarnya saudara perlu sekali. We belas all kasihan need Tuhan. the mercy of God today Kita perlu sekali belas kasihan Tuhan hari ini. to restore our hearts, Untuk mengembalikan hati kita. to heal us, Untuk menyembuhkan to kita. provide for us, Untuk menyediakan bagi to kita. comfort us, Untuk and to encourage comfort us. dan menguatkan bagi kita. We need mercy from the hand of the Father. Kita perlu belas kasihan dari tangan Bapa. Maybe you need mercy today for some specific things. Mungkin saudara memerlukan belas kasihan untuk suatu hal hari ini. Some of you who are parents Mungkin saudara ada memerlukan orang tua. will call out to God this morning, I need mercy because of my children. Mungkin saudara berdoa pada Tuhan, aduh Tuhan, aku perlu belas kasihan-Mu I've untuk got a son anak-anakku. or a daughter, Aku memiliki seorang anak laki atau perempuan. and they're not following Jesus. Dan mereka tidak mengikuti Tuhan Yesus. Oh God, give us mercy Tuhan berikanlah anugerah-Mu, belas for our kasihan children. untuk anak-anakmu. For some of you, it's for your marriage. Mungkin untuk pernikahanmu. You know, that person that you're committed to, Tuhan telah memberikan seseorang dalam kehidupanmu who's such a blessing, yang telah menjadi berkat bagimu. but such trouble. Tapi juga masalah yang Oh besar. God, give me mercy in my marriage. Tuhan belas kasihanlah pada Amen. pernikahanku. We need mercy. Kita perlu belas For kasihan. some of us, it's financial Mungkin needs. kebutuhan dari finansial. For some of us, it's sickness. Mungkin sakit penyakit. We come with illness in our bodies. Kita datang dengan sebuah penyakit di tempat ini. For some of us, we feel condemned and ashamed Mungkin suatu tuduhan datang kepada kami. because we failed Atau mungkin karena kegagalan kita at something in life. di dalam suatu hal dalam kehidupan kita. We messed up. Aduh, kita melakukan We kesalahan made besar. mistakes. Melakukan kesalahan. And we come to church even this morning Dan kita datang ke gereja ini. and say, oh God, Aduh Tuhan, I need your mercy aku memerlukan belas kasihan-Mu for I've failed. untuk kegagalanku. For some of us, we need mercy to break a habit. Mungkin kita juga perlu belas kasihan untuk mengalahkan suatu habit, But suatu for every kebiasaan. person in this room, Tapi intinya semua there's a orang di need tempat for ini mercy to get today. ada keperluan untuk belas kasihan daripada Tuhan. In India, Di India, in a small town di sebuah kota yang kecil, where I sometimes minister, saya kadang-kadang melayani di sana. there was a very poor widow. Ada seorang ibu janda yang sangat miskin. She lived on the streets with her son. Dia hidup itu di jalanan bersama anaknya. You can show the slide, Ya, please. munculin gambarnya. I don't know whether I have a clicker, so. And this little boy's name was Pratik. Namanya Pratik. 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 Pratik's a little boy of 7, Pratik ini anak umur 7 tahun. living on the streets Hidup di jalanan. as an orphan with his mother, actually. Seorang yang tidak punya orang tua dengan ibunya. Tentu. They were very poor. Mereka itu sangat miskin. His mother would sell some tea Ya, ibunya itu jualan teh, saudara-saudara. sitting on the street Duduk di to jalan-jalan. the passers-by. Orang-orang lewat mungkin bisa beli teh sama dia. Try to get a little money Mencari uang sepeser to feed Pratik. untuk kasih makan si Pratik. Very poor. Sangat-sangat miskin. A lot of suffering. Banyak masalah. One day, some Christians came along. Suatu hari ada orang-orang Kristen lewat.
And they led this lady to Christ. Dan mereka membawa ibu ini ke dalam Kristus. She was filled with God's Spirit and love. Dia memiliki roh Tuhan di dalam kehidupannya. She changed her tea shop, Dia mengganti. put a little sign, Tempelannya diganti. Jesus Tea Shop. Kedai teh Yesus tulisannya di jalanan itu. One morning, Suatu pagi, very early in the morning, pagi-pagi sekali, some people were walking past on the footpath, ada orang lewat ya. and there was a sheet just covering Oh. some people. Ada spray yang menutupi. And they heard a little boy crying. Ada anak yang menangis di spray itu. What's that? Itu apa itu? And they lifted back the sheet, Mereka angkat spray itu. and there is Pratik Ada Pratik di sana. holding onto his mother, Berpelukan dengan ibunya. who had died during the night. Mati malam itu. They took little Pratik, Pratik diambil. the authorities, Orang-orang dari and put him pemerintah in a detention center. ditaruh di tempat detention. Jadi Can you ditangkap. imagine? A detention center for adults. Detention center, penjara untuk orang dewasa, saudara-saudara. The lady who was the manager of the center Nah, ibu yang manajer dari detention center ini, contacted my team mengkontak tim saya. and said, will you take this boy? Dia bilang, kamu mau ambil nggak anak ini? They rang me in Australia. Can we take this little boy? Mereka telepon saya di Australia, kamu mau nggak ambil anak ini? I said, take him quick. Dia bilang, ambil I cepat. want this boy. Saya mau anak ini. And we brought him into the home. Dan saya bawa dia ke rumah. He's HIV positive, Dia positif HIV. has a skin condition, Ada masalah dengan kulitnya. never been to school, Nggak pernah sekolah. very sick. Sangat sakit. We brought him into the project, Kami bawa ke proyek kami. and my team showed him the mercy of God. Dan tim kami menunjukkan belas kasihan Tuhan. And this little boy is being healed. Next slide. Dan anak ini disembuhkan, saudara-saudara. And we've seen him Berikan kemuliaan transform. bagi Tuhan. Dia telah dirubahkan. We all need the mercy of God. Kita perlu belas kasihan Tuhan. And our prayer is, Father, Dan doa kami adalah, Bapa, let your stream of mercy flow into my heart biarlah today. arus belas kasihan-Mu mengalir di hati And then kami. let it flow out to others. Biarlah mengalir keluar kepada orang-orang. Like David, we cry out, Seperti Daud, kita berteriak pada Lord, Tuhan. surely goodness and mercy Tuhan, tunjukkanlah will follow kebaikan me all the days of my dan life. belas kasihan mengikuti sepanjang days hidupku. of my life. Sepanjang hidupku. Goodness, mercy, Kebajikan, goodness, mercy, belas kasihan. goodness, mercy, Kebajikan dan Following belas me. kasihan. following me, Mengikutiku. following me, Mengikutiku. all the days of my life. Sepanjang hari-hariku. The mercy of the Father. Belas kasihan dari That's Bapa. what we're praying for today. Itulah yang kita doakan But what hari is ini. this thing called mercy? Nah, apa ini? Belas kasihan. In Aramaic, it has a very interesting meaning. Nah, dalam Aramaik ada suatu arti yang sangat It menarik. means literally to put on someone else's skin. Artinya secara harafiah mengenakan kulit orang lain To see things through their eyes. untuk melihat melalui mata mereka, It means to show empathy, untuk melakukan empati, deep empathy, empati yang sangat dalam, kindness, kebaikan, tenderness, kehangatan, forgiveness, pengampunan, compassion belas kasihan to everyone. kepada semua orang. It is loyal love. Ini adalah kasih yang sangat setia. And I want you to think of it like this morning. Saudara mesti pikir seperti ini. Mercy is a stream Belas kasihan itu seperti arus that comes out of our hearts yang mengalir dari hati kita. once we've received the mercy of the Pada saat Father. kita menerima belas kasihan Tuhan, It's a stream. ini seperti aliran air. Turn to the person next to you Ke orang-orang sekeliling saudara. and just say, I'm going to show you mercy today. Aku akan memberikan pada saudara belas Amen. kasihan. Amen. No, come. Amen. I'm serious. I'm going to show you mercy today. Saya akan menunjukkan belas kasihan I've got a hari ini. stream. Aku memiliki A aliran. stream that's going to flow to you. Aliran yang akan keluar kepada saudara-saudara. Turn to the person next to you. Ayo kiri kanan saudara. I'm going to show you mercy Aku today. mau menunjukkan belas kasihan Mercy pada hari today. ini. Belas Mercy kasihan. today. Hari ini There's a stream that flows. ada aliran yang mengeluar. So this is where we'll go today. Nah hari ini kita mau ke sana. We're going to have a quick preview. Number one, we're going to look at the amazing mercy of God. Yang pertama adalah pemberi belas kasihan yang luar biasa. Secondly, we're going to look at the mercy killers. Yang kedua adalah pembunuh belas kasihan. I found some mercy killers in the Oh, church. saya menemukan ternyata di gereja pun ada yang bisa membunuh belas kasihan. So we're going to cast them out today. Kita akan menengking keluar. And then thirdly, we're going to look at
how we activate in mercy. Dan bagaimana kita bisa menerima belas kasihan. So it's transforming. Jadi bisa mentransformasikan kita. Now when we think about the mercy of God, Kalau kita mercy, pikir we belas need to kasihan think dari about God's mercy. Kita pikirkan belas kasihan Tuhan. I want to talk about the God of mercy for a few minutes. Kita akan bicara mengenai Dia, Tuhan belas The kasihan. Bible says again and again, Firman Tuhan berkata berkali-kali lagi, God is a God of mercy. Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas And we've kasihan. been singing about that this morning. Dan kita bernyanyikan akan And hal we itu. celebrated that in the supper this morning. Dan kita merayakannya di perjamuan kudus. 6 times in the Old Testament, 6 kali di perjanjian lama, God declares, Tuhan menyatakan, I am merciful and compassionate. aku penuh belas kasihan. Merciful and compassionate. Aku penuh belas kasih. Slow to anger. Lama untuk And bermarah. rich in love. Dan penuh It's dengan a kasih. constant theme in the Old Testament. Ini adalah tema yang selalu muncul di In- ayat-ayat perjanjian lama. In the New Testament, Dalam perjanjian baru, Paul says, Paulus berkata, God is rich in mercy. He's Tuhan, rich. Tuhan itu penuh, dia itu kaya akan belas So I kasihan. want you to think about this. Jadi saudara pikirkan saat ini. A God who is rich Tuhan ini begitu kaya in empathy, di dalam empati, in kindness, dalam kebaikan, in understanding, dalam pengertian, in di goodness, dalam kebajikan, in love, di dalam kasih, in di compassion. dalam belas kasihan. He's rich. Dia begitu kaya, penuh. He's rich. Dia begitu kaya. And he declares that we are saved because of this mercy. Dan kita sudah dideklarasikan sama Tuhan, kita diselamatkan karena kasih ini. We sit in church this morning, Kita duduk di gereja hari ini, saved by mercy. diselamatkan karena belas He kasihan had Tuhan. mercy on you. Dia memiliki belas And he kasihan bagi called saudara. you. Dan dia bilang sama And he put saudara, his love on you. dia taruh And he kasihnya pada forgave saudara. you. Dia, And he transformed you dia mentransformasikan saudara by mercy. melalui belas kasihan. By mercy. Wow, belas kasihan. He's rich in mercy. Dia penuh, kaya We akan belas come as we kasih. are to him, Kita datang sebagai diri kita sendiri. broken, Hancur, sinful, penuh dengan dosa. and he accepts us Tapi dia menerima kita and gives mercy. dan memberikan belas kasihan. I want you to think of this. Saya mau saudara berpikir lagi. There's a posture that God has toward you. Tuhan itu memiliki suatu postur, melalui posisi. The posture is like this. Posisi seperti ini. Itulah postur Tuhan. It's the posture of God, Postur dari Tuhan. 24/7. 24 jam saudara-saudara. He never has a bad day. Dia gak pernah punya hari-hari He's buruk. never angry with you. Dia gak pernah marah dengan saudara. He only has mercy. Dia cuma punya belas. So we come kasih. running into his arms Jadi kita lari ke tangannya. again and again Ke pelukannya lagi. and experience that love. Dan mengalami kasihnya. Now, when Jesus came, Pada saat Yesus datang, he said this, dia bilang seperti ini. I've come to reveal to you Saya membuka pada saudara, what the Father is like. itu Bapa seperti apa. If we want to know what the Father is like, look at Jesus. Kalau kita mau tahu Bapa itu seperti apa, kita lihat Yesus. Anyone who's seen me, he said, has Yes. seen the Father. Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, telah melihat Bapa. Jesus taught mercy. Yesus mengajarkan belas He kasihan. practiced mercy. Dia melakukan belas kasihan. And he said to his disciples, Dan dia berkata pada murid-muridnya, be merciful. jadilah penuh belas kasihan. Be merciful. Be merciful, penuhlah belas As your kasihan. Father is merciful. Seperti Bapa yang penuh belas kasih. And Jesus showed us God like Dan this. Yesus telah menyatakan pada kita, nih Bapa nih seperti ini loh. He's a God who loves the unlovable, Dia Tuhan yang mengasihi orang-orang yang tidak bisa dikasihi. who touches the untouchable, Yang bisa menyentuh orang-orang yang tidak bisa disentuh. who accepts the rejected, Yang menerima orang-orang yang ditolak. who has mercy more than judgment, Yang lebih memiliki belas kasihan daripada penghakiman. who pardons rather than punishes, Yang mengampuni daripada who menghukum. heals the brokenhearted, Yang menyembuhkan hati-hati yang hancur. who lifts burdens off the weary, Yang mengangkat beban-beban dari orang yang berkeluh kesah. who sets people free from sin, Yang membebaskan orang daripada dosa. who accepts the outcast, Yang menerima orang-orang yang terbuang. who is kind to the unbeliever, Dan begitu baik terhadap orang-orang yang who tidak is percaya. forgiving, Mengampuni. who loves the whole world, Yang mengasihi seluruh who dunia. picks us up when we fail Yang mengangkat kita pada saat kita gagal. and puts his spirit in us Dan menaruh rohnya to kepada kita. empower us, Untuk menguatkan kita.
who believes in us Dia percaya pada kita, saudara. when no one else does, Orang-orang gak percaya pada saudara, tapi dia percaya who pada kita. never accuses, Dia tidak pernah menuduh saudara. who never condemns. Tidak pernah menghukum saudara. Jesus declared mercy. Yesus menyatakan belas kasihan. And in his ministry, Dan di dalam pelayanannya, people would often come running to him. orang-orang lari kepadanya. Oh, Jesus, Oh Yesus, Son of David, anak Daud, have mercy on us. tunjukkan belas kasihanmu pada mercy on kami. me. Belas kasihanmu padaku. Every time, Setiap kali, mercy flowed out of his heart. belas kasihan itu selalu mengalir daripada Yesus. Benar saudara? It's a good prayer to pray. Itu adalah doa yang benar. Son of God, Anak Tuhan, have mercy on me. tunjukkanlah belas And kasihanmu you will padaku. receive that merciful Dan touch. saudara akan melihat belas kasihan itu. Jesus came to show mercy. Yesus datang untuk menunjukkan belas kasihan. He cast out demons from a very sick man. Dia menengking iblis dari seorang yang sangat sakit. And he told him, go and declare, Dia bilang, God's mercy has visited me. Tuhan, belas kasihan Tuhan telah mengunjungiku. I was in India recently, Saya waktu itu di India. and they brought me a man in our outreach meetings. Dia bawa seorang laki-laki kepada saya. He was heavily demonized. Dia benar-benar penuh dengan roh jahat. They had his hands bound with rope. Tangannya itu diikat saudara-saudara. And he's going like this, like Dia that, you know, mengamuk-ngamuk. completely crazy. Seperti orang gila. He was actually a well-educated teacher. Dia tahu nggak? Sebenarnya ini guru dan pendidikannya itu tinggi. And his friends brought him to the meeting. Tapi teman-temannya membawa pada saya. And they said, Pastor, will you cast the demon out? Pastor, ini ada iblis, kamu bisa tengking And nggak? I said, no problem. Saya bilang tidak masalah. But I had a young team with me, Tapi saya ada tim yang muda ini. very young people. Tim ini sangat muda. And I said, just go and do this. Cast the demon out, They're gonna- please, you know. Mereka akan melakukan hal ini dan akan menengking iblis ini. And they looked at me and they said, oh. Mereka bilang, I said, no problem, just go and cast the demon out. nggak you know. masalah. Anyway, they prayed for this man Jadi tim saya ini berdoa untuk orang ini. on and off Ya on off. for 3 days. Untuk 3 hari. 3 days. 3 hari mereka doakan. They took the ropes off. Mereka buka talinya. On the last night of my meetings, Pada hari terakhir meeting saya, he was completely free. dia sembuh. He came up on the stage with his wife and Dia child naik ke panggung bersama istri dan anak-anaknya. and declared that Jesus is merciful. Dan mendeklarasikan Amen. Yesus penuh belas Amen. kasihan. Jesus is merciful. Yesus belas We kasihan. just need his touch. Kita perlu Jesus jamahan. was constantly teaching about this. Yesus tuh mengajarkan terus dan menerus mengenai He hal taught ini. about a prodigal son Dia bilang mengenai seorang anak yang hilang. and a father who waited Dan seorang bapak yang menunggu. through the longest night Wow, malam yang begitu panjang. with the light on Dengan lampu menyala. and the door open, Pintu sudah terbuka. hopeful and confident Pengen sekali dengan penuh harapan. that his broken child would come Bahwa home. anak yang hilang ini balik. And when he came home, Pada saat dia balik. as this famous painting from Rembrandt depicts, Seperti gambar si Rembrandt yang lukis ini. the father embraced him, Bapak ini memeluknya. Dan mencium. kissed him, put a ring on his finger and shoes on his feet, Dan ditaruh cincin di jarinya dan and a robe sepatu di on his kakinya. Dan shoulders. jubah di punggungnya. Jesus continued to teach mercy. Yesus terus menerus mengajarkan belas kasihan. But Jesus also had a heart for people who didn't know God. Tapi Yesus punya hati bagi orang-orang yang belum mengenal He said, Tuhan. I've come to seek and save the lost. Dia bilang, aku datang untuk mencari yang The terhilang. lost. I've come for the lost. Aku datang untuk mencari orang yang terhilang. He says, if I'm lifted up from the earth, Kalau aku diangkat dari bumi, I will draw all men to myself. aku akan membawa semua manusia kepadaku. God loves people who don't know him. Tahu nggak, Tuhan itu mengasihi semua orang yang tidak mengenal He Dia. loves people who hate him. Dia mengasihi orang yang membenci He Dia. loves people who curse him. Dia mengasihi orang yang mengutuki He Dia. loves people who reject him. Dia mengasihi orang yang menolak Dia. And he's urging us to show the same love. Dan Dia mengundang kita untuk menyatakan kasih yang Because sama. It's God's kindness Nah, ini kasih belas kasihan that dari leads to Tuhan repentance. yang membawa pada pertobatan. He doesn't stand with his back to the world. Dia tidak memberikan punggung pada dunia. He doesn't stand with his back to your loved ones. Dia tidak memberikan belakangnya, punggungnya terhadap orang-orang yang saudara kasihi. In the Old Testament it says, Di Perjanjian Lama berkata,
to a nation who did not follow me, Untuk bangsa-bangsa yang tidak mengikuti to a aku. nation who did not call on my name. Untuk bangsa yang tidak memanggil namaku. I said, here I am. Aku berkata, inilah aku. Here I am. Inilah aku. He revealed himself Dia menyatakan dirinya kepada mereka. because he has a passion for the Nah, lost. kenapa? Karena dia mengasihi And he bangsa-bangsa says, ini. here I am, Jakarta. Dia berkata, Jakarta, Here I inilah am, aku. Indonesia. Indonesia, inilah aku. And I will reveal my heart Aku akan menyatakan hatiku of mercy penuh belas kasihan. through my people. Melalui siapa? Orang-orangku. Amen. I was in India preaching not very long ago. Saya ada di India sedang berkhotbah. I took a team. Saya And, bawa satu tim saya. that's my team Nah, ini in the tim middle saya. of the photo. And a team of musicians. Ada tim musisi. Para And musisi. we went to a very poor area where there's a lot of persecution. Kami pergi ke suatu tempat yang sangat-sangat miskin dan banyak persekusi, banyak penganiayaan. The people kept coming, the police kept coming to my Polisi meetings. sering datang ke meeting-meeting saya. And I had to have a getaway car and a security guard. Saya and itu harus punya security, harus punya mobil untuk kabur. I really love that, you know. Saya seneng banget tuh kayak begitu. And anyway, we just preached, you know. Kita cuman khotbah. And we raised up a team of merciful people. Next slide. Saya tampilkan ini satu tim yang This penuh is, belas this kasihan. is the team of Indians who helped. Ini tim dari India. In the meetings that we had about 85,000 people in total come to the meetings. Yang datang itu 85.000 orang datang ke meeting-meeting kami. We had 900 young people, Kita punya 900 orang-orang muda first time commitment yang to pertama Christ. kali mau menerima Yesus Kristus. We had thousands rededicate their lives. Ribuan yang dedikasi lagi. Many hundreds healed. Ratusan disembuhkan. Many demons cast out Banyak iblis yang because of the mercy of the Father. karena belas kasihan Tuhan. These people are very poor, actually. Orang-orang ini sangat miskin. Come Berikan from- kemuliaan bagi Tuhan. They come from rural India. Mereka itu datang dari tempat yang miskin sekali And di on the India. last night, Nah, malam terakhirnya the Holy Spirit fell on the meeting. Roh Kudus begitu hadir di tempat itu. I watched hundreds come to Christ Saya after melihat I ratusan preached. datang kepada Yesus. And the mercy of God just touched their hearts Dan belas kasihan menyentuh tubuh. as menyentuh they mereka. wept and wept Mereka menangis. and came to Jesus. Nangis. Dan datang kepada Yesus. And then we watched the Holy Spirit fall on them. Dan kita melihat Roh Kudus jatuh pada mereka. And then you know what happened? Dan tahu nggak saudara apa yang terjadi? Next slide. Slide berikutnya. Can you play this? Can you press Ini play? video. Oke. They danced. These young people actually danced. Orang-orang muda ini menari-nari. It might be even on the next slide. I don't know. Is that on that slide? Just press play. Oh, I wanted to show you them dancing. No, we're not going to show you them. Oh well, you know what? We will dance later ourselves instead. Kita yang dansa aja ya. But it was something else, just to watch in that meeting 25 or 30,000 young people Saya melihat 35.000 orang. filled with the Holy Spirit, Penuh dengan Roh Kudus. calling out, Berteriak. one way, One way. Jesus, Satu jalan. and Yesus. dancing, Dan menari-nari. dancing for Menari-nari. the joy of the Lord, Untuk kebahagiaan. because the mercy of God had come to them. Karena belas kasihan Tuhan Amen? telah The mercy of mengunjungi God. mereka. But you know what? The problem is, Nah, tapi ada masalah saudara-saudara. there are mercy killers. Ada Next slide. pembunuh belas kasihan. There are mercy killers. In the church, Di dalam mercy gereja. killers have invaded. Di dalam gereja ada pembunuh belas kasihan. Look out for them. Wah, ini kita mesti lihat They're nih. very dangerous. Mereka sangat berbahaya. The first mercy killer, Yang pertama, next slide please. The first mercy killer is legalism. legalisme. Pembunuh Legalism. belas kasihan. In the church today, Nah, ini di gereja. often there are people who just feel that the only way to relate to God Setelah orang-orang mungkin belajar, wah is ini through law and rules and regulations. cara berkomunikasi dengan Tuhan adalah dengan hukum. By doing more, Wah, harus melakukan hal-hal yang trying lebih, harder coba yang lebih sulit to receive God's love. untuk menerima kasih Tuhan. Legalism. Obey the law, Oh, harus menuruti and hukum. maybe God will accept you. Mungkin Tuhan akan menerima. And it's everywhere. Nah, ini ada di mana-mana. It's not true.
Ini tidak benar and it kills mercy. dan membunuh belas kasihan. So we watch out for legalism. Jadi kita harus hati-hati. Some years ago, I was late for a mission for a flight. Actually, I was running late, Berapa tahun yang lalu saya ketinggalan pesawat. and I was driving back to my house, Jadi saya pergi balik ke rumah. and I was actually going a little fast. Jadi saya sangat cepat. And a policeman pulled me over. You know, Ada seorang polisi it's a menolak. horrible experience. Wah, itu pengalaman yang sangat buruk. I think, oh man, I'm a pastor. Oh no. Ini saya pendeta nih. And he comes up to my window Dan dia datang ke jendela saya. and he says, "You're speeding." Kamu ini ngebut. And I said, "Yes, I'm so Iya. sorry. Yes, Sorry Pak. I am Polisi. guilty." Saya bersalah. He says, "Why?" Kenapa kamu? And I says, "I have to catch a flight." Saya harus terbang. I said, "Where are you going?" Kamu mau kemana? I said, "I'm going to the subcontinent, to India." Saya mau ke India. And he said, "Why?" Kenapa? And I said, "I'm on a mission trip." Saya mau ada mission trip. He says, Get going." Udah dia pergi sana deh. He says, I'm going to forgive you." Saya mau mengampuni saudara. I said, "Oh, thank you so much." We love to receive mercy, don't we? Saudara, seneng nggak kalau We terima belas don't want kasihan? legalism, we want mercy. Kita nggak mau legalisme, kita mau belas kasihan. So we watch out for legalism. Number Jadi two, hati-hati legalisme. Nomor another dua. killer in the church, Nah ini pembunuh nomor dua. judgmental hearts. Hati yang menghakimi. Judgments, you know, where we Penghakiman. judge one another. Kita menghakimi satu sama lain. Mercy triumphs over judgment. Belas kasihan mengalahkan penghakiman. We're so quick to judge someone Wah kita gampang untuk menghakimi for orang-orang. their faults and their weaknesses. Kamu salah ini, kamu lemah di sini. But there's another killer in the church, Tapi ada pembunuh yang lain di and gereja. that's unbelief. Yaitu tidak percaya. When you don't believe in the mercy of God, Kalau saudara tidak percaya belas kasihan Tuhan. you don't press in, Kamu tidak mendorong. you Terus. don't seek it, Oh, kamu tidak mencari you Tuhan. don't engage with it Kamu tidak mencari Tuhan dan menemui because you Tuhan. don't believe. Kamu nggak percaya. Unbelief kills mercy. Ketidakpercayaan mengalahkan belas kasihan. So we need to be aware of these killers. Jadi tiga ini kita perhatikan. But the question is, Tapi pertanyaannya begini. how do you engage with mercy? Bagaimana saudara itu mau melakukan belas kasihan? How do you receive it? Bagaimana menerima belas kasihan? So it's your experience Pengalamanmu this morning, pagi ini here in this meeting. di tempat ini. How can you receive mercy Bagaimana menerima belas kasihan? so that it becomes a river flowing out of you? Jadi menjadi suatu aliran yang keluar dari hatimu. The Word of God says, Firman Tuhan berkata, Jesus teaching Yesus mengajarkan in the Beatitudes, di dalam pengajarannya, blessed are the merciful, diberkatilah mereka yang penuh belas kasihan. for they will receive mercy. Mereka akan menerima belas kasihan. As you give mercy, Pada saat saudara memberikan belas kasihan, you receive mercy. saudara akan menerima belas kasih. When you're in a posture of giving, Kalau saudara itu dalam postur, dalam posisi yang memberi, it opens your heart to tahu nggak? receiving. Itu membuka hati saudara untuk menerima. And there's a flow Jadi in this seperti ada process. aliran dalam proses ini. God wants tender hearts in His church. Tuhan tuh mau hati yang lembut di gerejanya. And the Word of God says He has shown you, oh man, what is good. Dan dia menunjukkan bagi kita, wah What does apa God itu yang baik. require of you? Tuhan perlu apa bagi saudara? What is it? Apa yang To diperlukan? live justly Untuk hidup and dengan to benar, show mercy. untuk menunjukkan kebelas kasihan. Now, I find it easy to show mercy to orphans. Nah, saya menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yatim I piatu itu think gampang. we have about 10 or 11 orphanages now around the world. Saya punya 10 atau 11 orphanage, And I rumah find yatim it piatu easy di to dunia. show mercy to the orphan. Saya gampang kalau menunjukkan, wah belas kasihan bagi But orang yatim sometimes piatu. not so easy to the church. Tapi nggak gampang mungkin di gereja. Amen? Amin. Yeah. Sometimes not so easy to my wife. Kadang-kadang sulit, bahkan tuh pada istri saya sendiri. Uh-oh. Oh, lalu. Uh-oh. How many of you are married? Put your hands up. Berapa orang yang sudah menikah saat ini? Oh, just turn to your husband and your wife and say, Ngomong ke pasangan saudara, darling, darling, I'm going to show you mercy. aku menunjukkan belas kasihan. Amen. Amin, saudara-saudara. Amen. We need to show mercy. Kita perlu menunjukkan belas kasihan. How do we do it? Nah, gimana nih caranya, How do we saudara? receive this mercy? Number one, Gimana caranya? Nomor satu, throw yourself on the mercy of God this morning. lemparkan, berikan dirimu sendiri kepada belas kasihan Tuhan. Excuse me, I need to borrow it. Permisi, saya pinjam dulu ya. Oh, I'm going to borrow your drink as well. Yeah, amen. Need to borrow this chair. Saya pinjam dulu ya. I just love this scripture. Saya senang sekali ayat ini, Ibrani 4 ayat It 16. says that we can boldly approach the throne of God Marilah dengan penuh keberanian and we can find mercy and grace. kita menemukan Grace kasih and karunia, mercy. rahmat
in our time of need. pada saat kita membutuhkan. Now, for many of us, Nah, banyak dari kita gini. we see God sitting on the throne Kita pikir tuh Tuhan, wah duduk di sebuah singgasana. and he looks like this. Lihat kayak gini nih. Wah, Tuhan kayak gitu tuh. Kita pikir kayak begitu. And suddenly, Lalu tiba-tiba he gets a bolt of lightning dia ada petir, saudara. Lempar aja. Kena Koswangki. Wah, kena siapa nih di sini? And so some of us, Jadi dari kita, when we approach the throne of pada grace, saat kita maju ke are singgasana tahta afraid. begini, kita takut. It's like this, brother, come. Ayo, Come, brother. Yeah. Come. datang. Approach the throne of grace. Ayo, ketemu ini tahta. Wah, Come. ayo datang sini. Come. Datang Come. sini. Ini tahta nih, singgasana nih. Come. 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 Datang. Kamu nih. Lupa doa ya tadi pagi. So we say, come. Ayo sini. Come. Sini. Ngiri ya. Kamu ya. We think God's like that. Kita pikir Tuhan seperti itu. But the word says, when you approach the throne of grace, Tapi firman Tuhan berkata seperti apa? Pada saat datang ke tahta anugerah. this is what you get. Come. Ini apa yang kamu dapatkan? Come. Come. Oh. Haleluya. Oh. Haleluya. Receive mercy at the throne of Belas grace. kasihan di tahta Mercy. anugerah. Mercy. Anugerah. Mercy. Belas kasihan. He will not hit you. Dia nggak akan memukul saudara. He doesn't have a big stick. Dia nggak punya tongkat besar di belakang. He'll give you mercy. Dia akan memberikan saudara So belas it's kasihan. important that we run to the throne of grace. Penting untuk kita datang kepada tahta anugerah. But here's the thing. Tapi ada satu hal ini. We need to be in a place Kita perlu berada di posisi of receiving and engaging with this mercy. untuk menerima dan mengalami anugerah ini. When mercy touches you, Pada saat belas kasihan menyentuh saudara, it heals you. itu menyembuhkan hati saudara. But I've discovered this about mercy. Tapi saya menemukan hal ini dalam belas kasihan. I've been through some tough times in my 40 years of ministry. Saya sudah melayani selama 40 tahun dan mengalami hal yang sangat berat. And when you're in need, Pada saat kita membutuhkan, when you're in pain, pada saat saudara dalam kesakitan, God doesn't give you an instant fix usually. kadang sering Tuhan tidak memberikan jawaban yang solusi yang instan. To take it all away. Wah, langsung hilang. But what he gives Tapi apa yang dia berikan? is mercy Adalah belas kasihan, and kindness kebaikan, and support support, and understanding pengertian, and care pengertian, and love kasih, and understanding compassion pengertian dan belas kasihan. as you go through. Pada saat saudara mengalaminya. But there's mercy for you to receive. Tapi saudara memiliki belas kasihan untuk And menerima. it starts with desire Mulailah dengan suatu keinginan and prayer. dan berdoa. My wife and I just finished 28 days of fasting Istri saya dan saya baru saja menyelesaikan And- puasa 28 hari. and not fasting from food, by the way. Bukan puasa makanan maksudnya. But we should. But Kita mesti ya. we were just fasting a number of things. Kami berpuasa beberapa But hal. we wanted to press in Kami mau mendorong terus to God kepada Tuhan. to discover more depth Untuk mengerti kedalamannya in His Tuhan. Di presence. dalam hadiratnya. And what we discovered was more of His mercy. Tahu nggak apa yang kami temukan? So Belas can I kasihan. encourage you this morning, Saya mau encourage saudara-saudara. even in this meeting when we start ministry, Pada saat ini. pada open saat your kita- heart, Bukalah hati saudara. come into a place Datang ke sebuah tempat. where you're approaching this throne of mercy Di mana saudara mendatangi tahta Tuhan. and open your heart and let it come. Bukalah hati saudara. Biar He itu masuk. understands. He will touch you with His mercy Dia mengerti loh. Dia mengenal loh memegang saudara. and it'll become a stream. Dan itu akan menjadi aliran. And goodness and mercy will follow you Dan kebaikan dan belas kasihan all the akan days of your life. mengikuti sepanjang hari-harimu. Secondly, we need to let mercy flow through us very Dan- quickly. Selanjutnya, kita harus membiarkan belas kasihan mengalir dari Let hati mercy kita. flow through us. Membiarkan belas kasihan mengalir. This is really important. Ini yang penting, saudara. I was in a conference. Saya ada di suatu konferensi. Holy Spirit fell on a lady in the conference Roh Kudus turun terhadap seorang ibu with the gift of mercy. dengan belas kasihan. I was amazed. Saya begitu luar biasa She terkejut. cried for 2 or 3 days. Dia menangis 2-3 hari. She gave away all her money Dia memberikan seluruh uangnya to poor people in the conference. untuk orang-orang yang miskin di konferensi. Her husband was a little concerned. Suaminya agak khawatir juga. And I watched the transformation take place. Saya melihat sebuah transformasi terjadi di ibu ini. We had a Holy Spirit revival fall on our church in 1994 in Sydney.
kita memiliki suatu kebangkitan Roh Kudus di tahun 1994 di Sydney. At 10 o'clock one night, 10 malam. In jam the 10, meeting. Di sebuah meeting. we were all being touched. Kami semua begitu 2 disentuh. young men, 2 orang muda. like the Holy Spirit went like this, Roh Kudus seperti ini loh. with his love and mercy. Dengan kasih, belas kasihannya. Dengan kasih. Pierced their hearts. Begitu menusuk hati mereka. They both went out of the meeting, Mereka keluar dari meeting itu. into the center of Sydney. Dan di tengah-tengah kota Sydney, They saudara. bought food, Mereka membeli and makanan, coffee, and kopi. they were taking things to the poor, Mereka membawa barang-barang itu ke orang feeding miskin. people living on the streets. Membagikan makanan di orang-orang di jalanan. It didn't stop for 5 years. Gak stop selama 5 tahun, saudara-saudara. 5 years 5 tahun hal ini terjadi. out of one touch in church Satu jamahan di dalam of the gereja. mercy of the Father. Belas kasihan daripada Tuhan. Amen. Amin, saudara-saudara. All you need is a touch, my friends. Semua yang kita butuhkan adalah People say, jamahan. Tuhan. Greg, why do you care so much for orphans and widows, Orang-orang bilang, Greg, kamu itu ngapain repot-repot ngurusin orang yatim human piatu, trafficking janda, victims? orang-orang yang di traffic, orang-orang Why do you dijual give your beli. life to the poor? Mengapa kamu memberikan hidupmu untuk orang miskin? It's not me. Ini bukan saya. It's the mercy of the Father. Ini adalah belas kasihan dari Bapa. I can do no other. Saya nggak bisa melakukan hal yang lain. So we need to let mercy flow. Jadi kita harus membiarkan belas kasihan mengalir. So showing mercy, firstly, Jadi menunjukkan we need belas kasihan. to give to others. Kita harus memberikan material So if pada there's orang. someone in the church struggling, Mungkin di gereja ada yang bersalah. let's take care of them. Ayo kita Let's take care of our Layani. friends, our Layani teman family, kita. Keluarga the people kita. we know who are in need. orang-orang yang kita kenal yang membutuhkan. And then, of course, let's also look after widows Tentu kita urusi janda, and orphans. orang-orang yatim piatu. James 1, Yakobus true 1, Christianity kekristenan yang is benar caring for widows and orphans. adalah melayani janda dan yatim piatu. True Christianity. Kekristenan yang sejati. So find some widows, Jadi carilah find janda, some orphans, carilah orang yatim piatu and look after them. dan layanilah. Look after people with their material needs. Secondly, Layanilah orang-orang dengan material. show mercy to those who are struggling spiritually. Tunjukkanlah belas kasihan bagi mereka yang bergumul secara spiritual. It's not easy Wah, itu nggak mudah, saudara. following Jesus sometimes. Mengikuti Yesus kadang-kadang tidak mudah. There's lots of pressures. Kadang-kadang ada tekanan. And we need to have mercy on those who are struggling. Kita harus menunjukkan belas kasihan bagi mereka yang sedang bergumul. By the way, how many people in this room are under the age of 21? Berapa orang dari sini di sekitar umur 21 tahun? Ada yang di sini Put sekitar your hands up. 21 tahun? Under 21. 21 ada? Angkat tangannya. Sekitar umur 21 tahun? Sekitar? Hey, don't be shy. Plus minus 3-4 Some of you tahun. are not sure. You're counting up. 1, 2, 3. Oh, ini umur saya berapa nih? Come on. Under 21. Put your Di hands bawah up. 21 tahun. Angkat tangan. Di bawah 21 tahun. Angkat Okay. tangan. Now Yes, stand yes. up. Nah, berdiri. Yeah, under 21s. Berdiri. Ayo, Maxtin pasti kena. Now, how many of you Berapa dari kalian? in your mind think you're under 21? Di- Put your hands up. Okay, you stand up as well. This is for you too. Kalau kamu pikir kamu masih di bawah 21 tahun, If you boleh really juga think berdiri. you're under 21, even Kalau kamu dalam pikiran that's masih okay. Stand up. Berdiri, it's okay. Gak apa-apa. Now, I felt the Lord had this word for you this Hey, morning Tuhan memiliki firman bagimu hari ini. in the worship. Come on, di dalam penyembahan. I felt God say to Saya me something like this. Saya berkata, Tuhan berkata seperti ini. Dengarkan. Tell the young people in the church Katakan pada orang-orang muda di gereja ini. 3 words. 3 kata. Take Ambil your stand. posisimu. Your stand. Take your stand Ambil posisimu for Christ. untuk Yesus. Take your stand. Berdirilah, ambil posisimu. So in this day, Jadi hari ini, whether there's persecution kalau ada tekanan, or rejection, penganiayaan atau penolakan, when it's not easy to witness, kalau nggak mudah untuk memberikan witness, when it's not easy to tell others about Jesus, untuk kesaksian kepada Yesus, young people, anak-anak muda, take your stand berdirilah in this day hari ini for Christ. untuk Yesus. Amen. Amin. Never flinch. Jangan bergetar, Don't walk backwards. jangan berjalan mundur. Take your stand Berdirilah, ambil posisimu for Christ untuk Yesus today. hari ini. Amen. Amin.
And God will bless you. Oh, Tuhan akan memberkati saudara. Amen. Amin. Berikan kemuliaan Amen. bagi dia. Number 3, Nomor 3, we can practice mercy kita bisa melaksanakan, for people who have failed. melakukan belas kasihan bagi orang yang telah gagal. How many of you have failed in life? Berapa dari saudara yang Put pernah your hands gagal di dalam kehidupan saudara? Put your hands up. If you ever Kamu failed, pernah gagal nggak dalam kehidupan saudara? Angkat tanganmu kalau kamu pernah you gagal. did. Come on. Oh, kamu nggak pernah gagal. I think we all failed. Oh, saya rasa semua We orang all pernah gagal. sinned. Kita We pernah all fell berdosa. short. Eh? And this sister sitting there, she said, oh, not me. Oh. Yeah. We all did, yeah? Ya, kita pernah gagal ya. We need to have mercy on those who fail. Saudara, kita perlu menunjukkan Pick belas them up. kasihan bagi mereka yang gagal. Strengthen them. Angkat mereka, And restore them luruskan, again. restorasikan mereka. Then we need to share the truth, number 4, Dan kita harus membagikan kebenaran, with bukan the kesalahan. lost, with the unsaved, Dengan mereka yang terhilang, mereka that yang belum God is diselamatkan. merciful. Wow, Tuhan itu penuh belas kasihan. People don't know that God is Kamu merciful. tahu nggak? Ternyata orang-orang tidak tahu bahwa Tuhan itu penuh belas They think kasihan. He's angry, cranky Mereka God. pikir, wah ini Tuhan itu marah-marah aja kerjaan. We can share with our friends that God is merciful. Kita He's bisa share, merciful. kita He's bisa merciful. Kasih tahu bagi orang-orang bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan. And then lastly, forgive one another. Dan terakhir, saling mengampuni. Forgive one another. Saling mengampuni. I was teaching a pastor's conference the other day or recently, Saya lagi mengajar sebuah di konferensi pastor. and 2 pastors came forward to repent. 2 pendeta datang, mereka mau bertobat. They were brothers, Mereka ini saudara loh, saudara. had not spoken for 10 years. Gak pernah bicara 10 tahun. Both pastors Dua-duanya pendeta loh. having a family feud. Berantem gara-gara urusan keluarga. Wow, 10 years. 10 tahun, saudara. And they both stood at the front. Mereka duduk di depan. And I made them hold hands Saya bikin mereka and berpegang led tangan. them to repent. Membawa mereka pada And they pertobatan. forgave each other. Dan mereka mengampuni satu And sama then lain. they hugged each other. Mereka meluk satu sama lain. We need to forgive one another. Saudara, kita Amen. perlu mengampuni satu Forgive sama one lain. another. Mengampuni. And then I want to finish with this before we just move into ministry. Saya akan menyelesaikan dengan ini. This is important. Ini penting sekali. If you don't know Jesus Christ this morning, Saudara, kalau saudara belum mengenal Yesus Kristus, if you've never met him, kalau saudara nggak pernah ketemu Yesus, you can come to him. saudara bisa datang pada He has Yesus. mercy for you. Dia memiliki belas kasihan bagi He has saudara. forgiveness. Dia memiliki pengampunan. God's word says, Tuhan berkata, believe in the Lord Jesus Christ percaya kepada Yesus Kristus and you will be saved. dan saudara akan diselamatkan. If you confess that Jesus is Lord, Kalau saudara mengaku Tuhan you will adalah be saved. Yesus adalah Tuhan, And you kau can akan come this diselamatkan. morning Dan saudara datang pagi ini and you can say, Lord Jesus, dan berkata, Tuhan Yesus, I've never committed my life to you, aku tidak pernah memberikan hidupku padamu. but I know you're merciful Tapi aku tahu engkau penuh belas kasihan. and you will forgive. Dan engkau akan So I mengampuniku. commit today Aku mau komit hari ini. and I give my life to Aku you. memberikan hidupku bagimu. Amen. Amin. And you will be saved Saudara akan diselamatkan. instantly Langsung by the mercy of God. melalui belas kasihan Tuhan. Amen. Amin, amin. Amen. Haleluya. Come to him and surely goodness and mercy will follow you. Datang kepadanya. Dan all belas the kasihan days of your kebajikan life. akan datang mengikuti seluruh So God kehidupanmu. is a God of mercy. Jadi Tuhan adalah Tuhan penuh belas kasihan. Watch out for the mercy killers Perhatikan pembunuh belas kasihan. and then receive the mercy of the Father Dan terimalah belas kasihan that would Tuhan. become a river Dan supaya kita menjadi seperti flowing sungai out of you yang mengalir, to bless yang others. memancarkan Amen. belas kasihan. Amin. Saudara. Amen. Amen. Let's stand together. Mari kita bangkit berdiri. Have the ministry. Amen. Amen. Amin. The mercy of the Father. Belas kasihan dari Bapa. The mercy of the Father. Belas kasihan Bapa. For some of you this morning, you need to just come into a place Bagi beberapa saudara pergi ada berada di posisi suatu tempat of knowing yang mengetahui in the middle of what you are going through, apa yang saudara alami saat ini. the tenderness of Kamu the perlu Father. kelembutan dari Tuhan.
There's a purpose Ada tujuan hari ini. and there's a plan. Ada rencana. He will lift you at the right time. Dia akan mengangkatmu pada waktu yang tepat. But He's with you. Dia bersama saudara. His arms are around you. Dia tangannya mengelilingimu. He's tender. Begitu lembut. Oh, and so kind. Begitu baik. Approach Him Datang kepadanya. and receive mercy this morning. Terimalah belas kasihannya. Such mercy. Wow, belas kasihan. Just put your hands out like you would receive. Posisikan tangan saudara A touch. seperti mau menerima. Father, as your children Bapa sebagai anakmu, approach your throne of grace kami datang ke tahta anugerahmu in their time of need, di waktu yang sangat membutuhkan ini. fill them with your mercy, Penuhi kami dengan belas kasihanmu, your tenderness, kelembutanmu, your empathy, empatimu, understanding, pengertian, your kindness. kebaikan. Fill their hearts, Penuhi setiap hati, fill their minds. penuhi Tuhan. And we pray for a stream Kami to mau come. mendoakan sebuah aliran. And Father, I pray that you will unleash Bapa, aku berdoa supaya Engkau melepaskan the anointings of mercy urapan belas kasihan right around this room. melalui di ruangan ini. Mercy for the poor, Belas kasihan bagi orang-orang yang miskin. mercy for the broken, Belas kasihan bagi orang-orang yang hancur. mercy for the lost, Belas kasihan bagi yang terhilang. mercy gifts, Father. Belas kasihan Tuhan. Now just receive this. Terimalah, terimalah. Say, Father, yes, I want the mercy gift. Tuhan, aku mau belas kasihanmu di tempat ini. Many people want the prophetic gift, Banyak orang yang mau firman prophetic. but I tell you, the mercy gift is very important. Just receive the mercy gift from the Father. So Holy Spirit, this is Roh yours. Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit. Unleash. Unleash Lepaskanlah mercy gifts. urapan belas kasihan di tempat ini. Mercy for the poor. Belas kasihan bagi Mercy for the kekurangan, orphan. yatim piatu, Mercy for the widow. bagi yang Mercy for janda, the hungry. orang-orang yang terlapar, Mercy for the abandoned. orang-orang yang ditinggalkan, Mercy for the broken. orang-orang yang hancur, Mercy for the rejected. orang-orang yang ditolak, Mercy for the failures. orang-orang yang gagal. Mercy. Belas kasihan, Mercy. belas kasihan, Mercy, Father. belas kasihan. Mercy. Mercy. Mercy, Father. Belas kasihan Bapa. Now in your mind right now, Di dalam pikiranmu saat ini, I'd like you to saya ingin just get a vision mendapatkan suatu visi of the Father Bapa extending His arms to you. yang melebarkan tangannya pada engkau. And showing you that mercy. Dia menunjukkan belas kasihan. Let's get a vision of that. Tangkapkan visi itu. It's the teaching of the Word of God. Pengajaran firman Tuhan. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Thank you for your love. Terima kasih untuk kasih-Mu. And Father, I pray that flowing out of this meeting Bapa, aku berdoa melalui pertemuan ini akan mengalir keluar. and out of our hearts, Melalui hati kami. there'll be a stream of mercy Aliran dari belas kasihan to touch the people of Jakarta yang menyentuh kota Jakarta ini. and this amazing nation. Dan negara yang luar biasa ini. May this church called City Blessing Biarlah gereja ini City Blessing. be a stream of mercy Menjadi aliran daripada belas kasihan. that will transform the lives Yang mengubah of hidup millions of people. jutaan orang. Yes, Father. Mercy, Belas kasihan. mercy, mercy. Belas kasihan.
Those of you who have been very wounded in your lives, Bagi saudara yang begitu terluka di dalam kehidupan saudara, been very hurt, yang sangat dilukai, disakiti, just know that Jesus was present kamu mesti tahu Tuhan Yesus ada di tempat ini. in that painful event. Dan kejadian yang menyakitkan itu, And he understood, dia mengerti. and he cares, Dia juga mau tahu. and he wants to take that pain Dia mau ambil sakit itu and transform it with his mercy. dan mengubahnya dengan belas kasihannya. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Now, as we're praying, if you feel like there's a calling on your life, Saya sedang berdoa kalau saudara memiliki sebuah Oh. panggilan. God is really touching you this Wow. morning Ini Tuhan benar-benar menjamah saudara saat in ini. relation to mercy. I want you just to come forward. Dalam hal belas kasihan, saya ingin saudara untuk maju ke depan. If you feel like there's something in your Kamu- life that God's doing about this Kalau Tuhan berkata sesuatu dalam kehidupan saudara mengenai belas ministry of kasihan, mercy, this gift of mercy, this pelayanan calling, just come. belas kasihan, There are gift others. of mercy. I want to pray for you down the front here. Just come Saya mau quickly. mendoakan bagi saudara. Maju saja langsung. And while we're standing here as well, if there's anybody here this morning who Pagi ini siapa yang you've never received Jesus Christ, you've Kamu nggak never pernah. handed your life to Him, kamu gak pernah memberikan dirimu, hatimu, hidupmu kepada Yesus Kristus I just want pagi you to ini. pray a prayer where you're standing right now. Kamu doa aja di tempatmu. Just pray this prayer quietly in your heart. Lord Berdoa dalam hatimu. Jesus, Lord Jesus, Tuhan Yesus, Lord Jesus, Tuhan Yesus. I surrender to you. Aku menyerahkan hidupku. I give my heart to you, Aku berikan hatiku, my life to you. hidupku. Forgive me Ampuni aku and save me. dan selamatkan aku. I believe in you. Aku percaya Engkau. Amen. And if you've prayed that prayer this morning, Kalau saudara berdoa doa yang tadi, I want you to do two things. saya mau melakukan dua hal. I want you to come forward to the front of the meeting Saya ingin kamu berjalan ke depan. because we want to pray for you, Kami mau mendoakan encourage saudara. you. And also want you to tell Pastor Kamu what juga kasih tahu ke pastor. I prayed that prayer this morning so Aku that berdoa pagi ini. we Doa can itu. get some material to you that will encourage you and support you Kamu minta nanti akan diberikan sebuah and material. help you to grow Kamu akan bertumbuh in your Christian life. di dalam kehidupan kekristenanmu. Thank you, Father. Terima So if kasih you- Bapak. did anyone pray that prayer that wants Ada to yang come forward this morning? Berdoa tadi baru pertama kali. Is there anyone here who prayed that prayer? Ada yang baru pertama kali. Don't be doa. shy. Don't be Nggak usah embarrassed. malu-malu. Anybody, just put your hand up. I Angkat want to tanganmu. see if anybody prayed that prayer. It's very important. Ini doa Very yang sangat important. penting. Anybody pray that prayer? Ada yang pertama kali berdoa itu. No? Or whether you put your hand up or not, just come forward and see me after the service and I will be Mendingan saudara delighted to ketemui pray saya. with you. Saudara ketemui saya setelah servis. Nanti saya berdoa untuk saudara. So Father, we just thank you for these ones who have come forward as well today. Bapak, aku berterima kasih, bersyukur untuk orang-orang yang maju ke depan ini. We thank you for them. We pray for an unleashing of mercy Saya mau mendoakan untuk upon every one of them. roh belas kasihan untuk setiap dari mereka. Holy Spirit, we just pray that they will know such a touch. Roh Kudus, mereka akan mengenal More. sebuah jamahan. More. Lebih dan Such lebih a lagi. touch. Just to Jamahan see. yang lebih lagi. Let it come. Let it come. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang
sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Tuhan penuhi hati kami, curahkan Sembah Tuhan. kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu,
sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh Belas kasihan Tuhan. bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Belas kasihan. Terima kasih. Kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh Urapan belas kasihan. negeri Lebih lagi. ini, sampai seluruh bumi ini Menciptakan sebuah hati yang besar, sumur yang dalam, kemuliaan-Mu. saya melihat dengan sebuah tim. Belas kasih. Kasihan-Mu Bapa, Pelayanan belas kasih. penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani
sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi. Amen. Amin. Saudara-saudara. Amen. So let me encourage you, church. Mari saya menguatkan, meneguhkan gereja Be ini. those who carry the mercy of God Bagi saudara yang membawa belas kasihan Tuhan to a dying world. pada dunia yang begitu mati. And surely Dan tunjukkan the Spirit of God roh Tuhan will go with you. akan berjalan bersama Amen. saudara. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. Haleluya.